फाइनाली आम पहुंची गलु ज्योति पहाड़ी। ए बाबू आम एतकी संध्या बेले आसछे आम एतकी संध्या बेले आसछे तो आम फाइनाली पहुंची गली जीवा क्या को बोधे तो देखी बर्तवे कहीं नहांती पूरा सुनसान गोटे गोटे पाउचे जीवा कौन अच्छी देखिए ऊपर को किसी भी नहीं पूरा सुनसान किसी साउंड नहीं जगह को आसले ऊपर पूरा अलग प्रकार शांति मिल एटा को मंदिर हम तो जान नहीं जदि के माने जानि छन तो हमको कमेंट रे जणाई देबे हमें फर्स्ट टाइम आछू देखि परथबे हमें आछू की ज्योति पहाड़ी तो देखो नहीं देखो देखो भाई लोकेशन एटू तो हम ऊपर को जाई एठू पूरा तल आड़े पूरा अलग प्रकार व्यू आसूँ देखिपे ऊपर आड़े बहुत बढ़िया व्यू आसूँ देखिपे से साइड बहुत मंदिर रही बोधे तल आड़े लोक जाऊँ देखा सुंदर व्यू आसूँ बहुत सुंदर से ऊपर को जीवा से कौन अच्छी देखा बोधे आमरी ठाकुर अच्छा तो पाक गले कि जना पड़ो ये किसी पूजा पाक जा देखिए केवे हुए किए जानी देखिए तो मैं पाक को आसलु एठू बहुत बढ़िया देखा जाउची इआड़े बहुत बढ़िया व्यू आछी तल आड़े भी बहुत बढ़िया देखा व्यू पूरा अलग प्रकार आछी देखंतु देखो करथे एटा होची मु ना भूली गली आ थोड़े ना ज्योति पहाड़ी ठीक आ पूरा रास्ता अच्छी जे से जाई हो बहुत बहुत लोटा है आ गोटे फेई पाखे उठवा चल फेई पाखे हमें तो इंस्टाग्राम रे देखिए एटू पड़े आसचु एते दूर चलो चलो तो वर्षा हेतिले हमें आ गोटे साइड को जीवा से साइड आसलु ए साइड कौन अच्छी देखबा से साइड तो बुली के आसलु से साइड गोटे मूर्ति थिला तो पर आम ना जाने ए साइड कौन अच्छी देखबा चलंतु एठी गोटे कृष्ण ठाकुर को मूर्ति अच्छी सी पहाड़ गोटे आंगुल टेकी रखिंट देखिए बोधे तो यही जगार श्री कृष्ण ठाकुर पहाड़ टेकी रखी आम तो जाने फास्ट टाइम आसू जो मैंने जानते कमेंट करके जनइबे निहाती देखिए ठाकुर कौ भाया टेकी रखिंट ये दुई साइड दुईटा हाथी ठाकुर अच्छा मझे गोटे ठाकुर कि ठाकुर आम तो जानी ना चलते ऊपर को जाकि देखा कौ ठाकुर अच्छा गोटे मंदिर रही बहुत सारा हाथी घोड़ा ठाकुर रही बहुत सारा अच्छा यहाँ हूँ ज्योति पहाड़ी एठी ठाकुर अच्छे देखिपे ये बहुत सारा हाथी घोड़ा ठाकुर रही
ଶିବ ପାର୍ବତୀ ରହିଛି ବୋଧେ। ଏଇଟା ତ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଜାଣି ହେଉନାହିଁ କେଉଁ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବୋଧେ କେବେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହୁଏ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା, ସେଠି ଭାଇ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ସେ ସାଇଡ଼ରେ କେମିତି ଭିଉ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଜମ୍ପରା এটা তো আমার জামপুরা পল নୁହେଁ। ଏଠୁ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଆରାମସେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିଉ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖ এটা তো আমার জামপুরা পল ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତି ପାହାଡ଼ି କିଛି ଭିଉ ଏମିତି ଆସିବ ଭାଇ ସାବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଉ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଥରେ ହେଲେ ବି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ହେଲେ ବି ଆସିକି ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରାଟା ତ ଧର, ମୁଁ ଆଗଉଛି, ଏଇଠି ଧର, ଏମିତି ଧର, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିକି ମୋ ପଛରେ ପଛରେ ଆସ, ମୁଁ ଆଗେ ଯାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ତୁ ସେ ପଛଆଡ଼େ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସ, ମୋ ପଛରେ ପଛରେ ଆସ ତୁ। এই সাইডে ক্যামেরা করে এটি দেখা, এটি কি ঠাকুর হয়েছে ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏ ଦେଖା ଟିକେ ତ आप जल्दी आस। ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବୁ, ଦେଇକି ଆମେ ହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିକି ଘରକୁ ପଳେଇବା। ସେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। এই ସାଇଡ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖା ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ପାହାଡ଼ ଟିକେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଦେଖା। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଏଟା କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଏଟା ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା କେବେ ଖୋଲା ହୁଏ ବି ଜାଣିନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ ଇନଷ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ଏଟା କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଜାଣିନାହିଁ। এই ପାଇଡ଼ ଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଘର ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏମିତି ଆସୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଏଇଠି ଘର ରହିଛି, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗା ହେଇକି ଘର ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।